फाइनाल आसीगला आउ कौन हम तापर आप फाइनाली मसला हो गला आप देखिए मसला पूरा आम बर्तमान फास्ट वाइट ना आम भी खाइनु मजा चला हाय हेलो नमस्कार मु सोमनाथ आपको स्वागत करुँच सोमनाथ ब्लॉग्स नुआ एक वीडियो को फास्ट तो आप मो चैनल नुआ अच्छा तो चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु वीडियो को लाइक कर दिंतु आ पाखे बेल आइकन को दबाई ऑल सेट कर दिंतु फास्ट आपको जनइबी मुझे हापी छाड़ खाई कारण अलरेडी कार्तिक मास सरीगला आ छाड़ खाई दिन आगे शनिवार पड़ता आ संक्रांति पड़ता आपण मान घर तो मत लगुच संक्रांति छाड़ खाई पालन करनथिबे आज संडे रे छाड़ खाई पालन कर अलरेडी आप थंबनेल देखि जानी सारी थे छाड़ खाईटा कौ रेट्रे पालन कर मो घरे जमा भी स्किप करेनि आउ देखा वीडियोर शेष फाइनाली आम पहुँच गलु आउ कौन जीव से तो आप वीडियो अलरेडी देखिपारे किसी असुविधा नहीं ओके देखिए देखो फाइनाल आसीगला आउ कौन हम तापर आप देखिपारे निहाती फाइनाली आसी जाइए आम अलरेडी तो सकाळू जाकि केमी प्रकार कौन हम आम जाकि अलरेडी जिन नहीं अलरेडी आसानी आउ जिनटी आप देखिपारे कौन आसीगला आउ फाइनाली मटन कटा चलती चलो देखा ये देखु सिंगड़ा सकाल अलरेडी माछ आसिक अलरेडी भजा चली भजा चलती किंतु माछटा जेहतु बहु मटन खाएनि से माछटा माछ भजा हम है समस्त अनेक अच्छा कमी मटन है समस्ते खाइबे है आरंभ होनी आरंभ हो देखते यहाँ जो पलिथिन भाई पलिथिन कौन बंधा है पलिथिन जोड़ा बंधा है मुंडा कारण मुंड जो कंटा अंशटा बेसी रुए से जो एक्सट्रा रखी ओके फाइनाली बर्तमान 11टा बाजिगला सकाल किसी खाई सकाल एत पाला देखूँ फास्ट माछ भजा को पखाड़ खाईदे पखाड़ खाईदे मिनिमम 2-3टा जाए लास्टिंग कर पखाड़ टे माड़ करदे पखाड़ माड़ा रोषे कार्यक्रम आरंभ करवा ओके आगे पखाड़ टे आरंभ करदे पखाड़ टे माड़ कर देखूँ माछ पखाड़ ये भाई खाऊँ ये बहु फाइनाली आम आसीगलु आ सौदा पतर मध्य आसला हारी एबे खाली रोषे आरंभ चलन जी ये आसला आम घरे किए अच्छा केतुआड़ कौन रोषे आरंभ कल ना नहीं बर्तमान प्रोब्लेम टी है कौन कि चुलीटा बड़ टप को चुलीटा हेनी तेणु बारीपटे चुली बंदोबस्त करने आसचु अलरेडी मुनु भाई भी आसला चुली कौट करा मेन कथा चुलीटा कौट कर देखो चुली करने अलरेडी भाई मैंने देखुं कौट चुली हम कौट चुली करा भावुच ये जो चुली है गला हम कि ये खरा कमी कर खरा किसी आवश्यक नहीं जो सुइटेबल हम से करा ये पियाज कटा चलती ये अल्प समय लगे पियाज कटा सरिया तेणु ता भर आम टप मसला मसली रेडी कर दे ओके फाइनाली चुली लगी जाइए सेपटे अलरेडी पियाज पतर भी कटा चलती
कारण जेहेतु ह्यूज अमाउंट मटन अच्छी कि टाइम लगे अलरेडी देखो 1 बाजिगला केत रोषे हो केत रोषे से भी मुझे कहींपारूनी एवं जस्ट चुली कौटी कौटी फाइनाली चुली मुंड पाखे ये चुली है आई चुली आरंभ है भितर गले पियाज पतर कटा चलती पियाज पतर कटा चलती से गले आप निजे देखिपारे देखो फाइनाली रोषे आरंभ पचुगनी सोरिष तेल सोरिष तेल पड़गला धुआं आखि पूरा ये गोटा मसला किसी पकईदे गोटा मसला कौन करना जावित्री फूल लवंग अलैच तापर दालचीनी लवंग मुख्य रही गोटा मसला पकड़ किसी मसला हाँ तार गोटा जीरा भी रोटा जीरा यूज कले तार गोटे फ्लेवर अलग आसो हाँ तेजपत्र भी आपणकर मटन को देखिए आप क्वांटिटी जहाँ ने आप मटन को देखिए पियाज पड़गला पियाज अच्छी बैचलर लोक तो आम तेणु ऑफिस टाइम रे आम मेस रही नॉनवेज आइटम मुझे निहत जना भेज आइटम तो मुझे खोला कथा कहूँ भेज आइटम किसी भी जाना नहीं नॉनवेज आइटम आप चिकेन कहूँ मटन कहूँ माछ कहूँ अंडा कहूँ चिंगुड़ी कहूँ जहाँ भी कहूँ तो नॉनवेज आइटम मुझे जाना मोर से लोक कहते भल बोली तथा देखिए आज ट्राए कर मटन फाइनाली चुली पूरा क्लीयरली जल्ला चुली धुआं कर आखि पूरा छिंचत रही चुली फाइनाली जल्ला ओके पियाज भाज चलती गोटे आलू टमाटो अदा रसुण पेस्ट छटा चलती पियाज टिके जो टिके रेड कलर टाइप हो पियाजटा मटन पकड़ा पियाज आहरी कटा चलती पियाज कारण सरेनी 5 किलो मटन ना इसलिए थोड़ा सा से हिंदी पशिगला थोड़ा सा मैंने अधिक टे पियाज कटाई पियाज सरनी जी कटाई से आगे भाजाभाजी कर देखा कौन चुली भी पूरा हाई वोल्टेज जल्ला चुली पूरा हाई वोल्टेज जल्ला चुली सब किसी डिपेंड कर फाइनाली पियाज नाली गला ए पकईदे आम रसुण अदा पेस्ट देखिए अदा रसुण पेस्ट अलरेडी पकईदे आप क्वांटिटी देखिए आप अदा रसुण पेस्ट देते मोर 5 किलो मटन को 300 350 ग्राम रसुण नहीं अदा पानी देल भल कि घाटी देवा मसला करने मिनिमम 20 मिनट समय 25 मिनट समय लगे ये पाखे 25 मिनट पर्यटन केवल खाली मसला पकाओ आलूटा पूर्व आलूटा भजा हो रही तेल से आप पचर देखिए आलूटा को आप तेल में भाजीदेवे मानने सीझी 30% सीझी अदा रसुण पेस्ट अलरेडी तो पड़ जाता अदा रसुण पेस्ट आम पाखापाखि 15 मिनट कषि सारा मसला पकईदा मसला कौन जी लंका गुंडा जीव मीट मसला जीव आउ जीरा पाउडर धनिया पाउडर एति आगे पकईवा आ हलदी लुण से जमा मिक्स करेंगे स्वाद अनुसार लंका गुंडा मीट मसला
ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। এটা হচ্ছে মিট মশলা। আপনি দিও ଆଳୁଟାକୁ ଏଠି ଆମର ଛଣା ଚାଲିଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଟା ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ଟା, ତେଣୁ ଆଳୁଟା ଛାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଛୋଟ କରେଇରେ ପାଖାପାଖି 2 କେଜିର ଆଳୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏପଟେ ଛଣା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଓକେ, ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆପଣ ପକାଇବେ। ଫାଇନାଲି ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମସଲା ପୁରା ହେବା ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି 20-25 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମସଲା କଷା ହେଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ମଟନ୍ ପକାଇଦେବା। ସବୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ବା 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ଆକୁ ଆମେ ପୁଣି ଚାପା କାଢ଼ିକି ପୁଣି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ପାଖାପାଖି ଏବେ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧା ସମୟ ଏମିତି ପ୍ରତି 10 ମିନିଟ୍ରେ ଥରେ ଲେଖେ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ଚେକ୍ କରିଦେବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଚୁଲିଟା ଜୋର ଜଳୁଛି ତ ଲାଗିଯିବ। କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପକେଇଦେବା। କାଶ୍ମୀର ଚିଲିଟା ପଡ଼ିନଥିଲା ତ ଏଇଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କଲର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ କଲର୍ ପାଇଁ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି। ଆଉ ବାସ୍ନା ତ ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିପାରୁଛି ବାସ୍ନାଟା କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିକି ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ଘରେ ତା ଅନୁଭୂତି କରିଥିବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ମୋର କିଛିଟା ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆଉ ଘରେ ତ ଆପଣ କୁଣିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ରୋଷେଇ ତ ଚାଲିଛି କ'ଣ। ଫାଇନାଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି କଷା ଚାଲିଲାଣି। ଆଳୁଟା କିନ୍ତୁ କରିନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ମଟନ୍ଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନିଏ। ଆଳୁଟା ଟିକେ କଷା ହେବାର ଯେତେବେଳେ ମଟନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ 60% ପ୍ଲସ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଝିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଳୁଟା ପକାଇଲେ, ଆଳୁ ଯେହେତୁ ଆଗୁଆ ଭଜା ହେଇକି ଅଛି ତେଣୁ ମଟନ୍ ଆଳୁ ସିଝିବାର ହେବ। ଆଉ ଆଳୁଟା ଆଉ ଫିଟିବନି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ପକାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆଳୁଟା ଫିଟିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଟନ୍ ଯେତେବେଳେ 60% ସିଝିଯିବ ତାପରେ ଆଳୁ ପକାଇଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଫିଟିବନି, ଆଉ ଆଳୁ ଗୋଟା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଛାଣି ରଖିଥିଲୁ।
ପକେଇଦେବା ଭଲ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଉ 30 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦମ୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଷାଟା କୋଉଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି 3ଟା ବା 2ଟା 2:30 ପାଖାପାଖି ବାଜିଗଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଲାଗୁଛି 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ମଟନ୍ କରି ପୁରା ହେଇକି ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଖାଇବା। କଷାକଷି ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମଟନ୍ ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ମଟନ୍ ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଦେଖିଲା 90% ମଟନ୍ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଝୋଳ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେ, ଆପଣ ଝୋଳ ଯଦି କମ୍ ରଖିବେ ତାହେଲେ କମ୍ ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ଝୋଳ ମୁତାବକ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଆମର ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଝୋଳ ଦରକାର ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଲେ, କାରଣ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମଟନ୍ ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଝୋଳ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଳୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ଆଳୁ ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର, ଗୋଟେ ଭଲ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇଥିଲେ ତା ଯେଉଁ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ଆମେ ରଖିଥିଲେ ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜିକି ଆମେ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗରମ ମସଲା ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବେ। ଏଇଟା ପକାଇଲେ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସେ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ। ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଦେଇଦେବା ଟିକେ। ନା କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ଭଲ ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି। ଓକେ, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରମ୍ଭ କରୁନ ନାଇଁ, ଖାଇଲେ କହିବେ ନା କ'ଣ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଓକେ 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 ରେଡ଼ି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ନେବା। ଆମେ ବି ଖାଇନୁ। ମଜା ଥିଲା। ଖିଆପିଆ ତ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ସରିଲା। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଏତେ ନିଦ ଲାଗିଲା ଯେ ଭାଇ କହିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଚୁଲି ପାଖରେ ଭାଇ ଆଜି ଜାଳ ଦେଇକି ଆଖି ପୁରା ଆଜି ରେଷ୍ଟ ଖୋଜିଲା। ଆଉ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଶୋଇ ବି ପଡ଼ିଥିଲି। ମଟନ୍ ତ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ମୋର ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବି ଆରାମସେ ଖାଇକି ଗଲେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଉଠାଇ ପାରିଲିନି କାରଣ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କ'ଣ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସୁଲସିଆ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଗୁଗୁଲା କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।